Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabil Lutfia Zara. I am from English Education Department of Universitas Kuningan. In this occasion, I will practice as a teacher with using the scientific method or scientific approach. So scientific approach is student-centered learning. In here's method, there are several steps. The first is observing, the second is asking, the third is collect the information, the fourth is associate, and the last is communicate the information. Okay, let's start the practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you? I'm good, Miss. I'm fine. Okay, fine. How about you? Okay, Alhamdulillah, I'm so far so good ya. Before that, I'm so sorry cannot join to your offline class because ada keperluan di luar kota, jadi saya tidak bisa hadir secara langsung di kelas. Sebagai gantinya kita melakukan pertemuan virtual ya. I'll check your attendance, tapi sepertinya di kelas 9F ini semuanya hadir ya. Siapa KM-nya, Cindy? Ada yang izin nggak? Maudira sakit, Miss. Maudira. Oh, mau dira aja ya? Ya. Okay, thank you for the confirmation. Let's start the study today. Before that, I want to review the last material. Ada yang ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Descriptive text, Miss. Descriptive text. Yes. What is the definition or what do you know about the descriptive text? Ada yang tahu tes deskriptif itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, Rahma. Ini, Miss. Teks deskriptif itu teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Okay, that's right. You got the point. Tiap teks itu pasti ada yang namanya structure. Di teks deskriptif itu ada apa aja sih bagian atau strukturnya? Ada yang masih ingat nggak? Ada, Miss. Oke, kalau ya ada, silakan. Yang pertama, identification. Yang kedua, description. Dan, udah. Yes, betul. Mau dijelaskan? Identification itu apa? Description itu apa? Boleh, Miss. Iya, jadi the first is identification. Identification is the identify to general the stuff or the name gitu ya. Jadi identification ini pengenalan objek yang dideskripsikan. Sedangkan untuk description-nya sendiri adalah penjelasan yang lebih spesifik dari objek yang sedang dideskripsikan. Contoh dari description text ini mungkin kalian juga masih ingat, kita bisa mendeskripsikan orang, bisa mendeskripsikan keluarga, pet, hewan peliharaan maksudnya, atau our favorite stuff. And then, today we're going to study. Ada yang tahu gak sih naratif itu apa? Sepertinya ini sinyalnya mungkin kurang bersahabat ya. Jadi naratif teks ini merupakan teks yang bertujuan untuk menghibur, or in English is for entertain the readers, and in a story with sequential events leading up to climax and finally find a solution. Jadi sama seperti description text, di naratif teks juga ada beberapa step. Stepnya itu kalau kita singkat jadi OCR. Ada yang tahu nggak ini apaan? Orientation, Miss. That's right, kita orientation. Orientation itu apa? Tahu nggak?
Kalau menurut saya itu orientation teh yang berisi tentang pengenalan tokoh, latar belakangnya, tempat dan waktu dari cerita itunya, kayak misalkan siapa aja tokohnya, apa yang terjadi, kapan waktunya, sama di mana, Miss. Betul, jadi orientation ini adanya di depan ya, di paragraf awal. And then the second is C. C is complication. Who knows the complication? Ada yang tahu nggak complication dalam naratif teks itu apa aja? Ya, silakan. Complication itu masalah yang muncul, Miss. Yang muncul. Complication ini merupakan isinya gitu ya, intinya dari naratif teks tersebut. And then the last is R. What is R? Indah, can you answer my question? What is the R in Gen structure? R is for resolution, Miss. Yes, that's right. Do you know what is the resolution? Menurut aku resolution itu mungkin akhir dari ceritanya, Miss. Jadi kayak misalkan mungkin di resolution itu nanti ada nasihat atau berupa value atau nilai-nilai dari cerita itu mungkin, Miss. Oke, betul. Udah pada pinter ya. Sepertinya ini juga sudah pernah diajarkan di mata pelajaran lain di bahasa Indonesia mungkin. And then I have ice breaking. Jadi sebelum kita lebih jauh mengenai naratif teks nih, Ibu punya tebak-tebakan dulu. Yang pertama, jadi nanti rules-nya kalian harus menebak ini tuh naratif teksnya tuh apaan sih, judulnya apa gitu ya. Saya bakal bacain beberapa ciri-cirinya. Are you ready, guys? Ready, Are Miss. you ready? Ready, Miss? Okay. The first clue, jadi si naratif teks ini berasal dari Jawa Barat. And then the story about Purbasari and Purbararang, so it's a very familiar, apalagi kita orang Jawa Barat ya, orang Kuningan. And then the last clue, cerita ini berkisah tentang pernikahan manusia dengan hewan. Ada yang bisa menebak? Untuk yang bisa menebak, Miss bakal Malin kasih Kundang, poin. Miss. Siapa? Malin Kundang. I'm sorry, but it's the false answer. Anybody want to Yeah. try? Bakal dapat poin ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Lutung Kasarung, Ya, Miss. Giva. Oh, Lutung Kasarung. Siapa yang menjawab? Indah ya. Yes, Indah get the 1 star. The next or the second title, the first clue berasal dari luar negeri. Menceritakan tentang putri yang cantik, putih, dan berambut pendek. Cerita ini identik dengan apel merah yang beracun. Ini pasti kalian juga tahu sih, apalagi seusia kalian pas 9 SMP lagi suka-sukanya sama princess, pasti kalian tahu. Ada yang bisa menebak? Ariel, Miss. Siapa? Ariel. Wah, sayang sekali salah nih jawaban Indah kali ini. Mungkin ada yang lain yang mau mencoba? Ada siapa saja di sini? Salah juga nih. Rahma mungkin belum berbicara. Cinderella, Miss. Salah. Clue-nya tuh bajunya warna kuning. Miss, Snow White, Miss. Yes, that's right. Tadi yang menjawab siapa? Rahma ya? Betul, Miss. Rahma, 1 star again. Di sini keaktifan kalian dinilai ya, teman-teman. Mau lagi atau kita lanjut ke materi lain? Lagi, Miss. Lagi, Miss. Sampai aku benar. Oke, last question. Dan I will read the first clue. Kisahnya ini terjadi di Sumatera. Terus bercerita tentang
anak laki-laki yang durhaka pada ibunya? Udah cuma 2 karena ini pertanyaan. Timun Mas, Miss. To answer. Malin Kundang. Yes, that's right. Yang ngejawab pertama Giva ya. Jadi Giva kita kasih 1 star. Iya, Miss. Oke, cukup ya speakingnya. We're study about the kind apa jenis naratif teks. Okay, the first kinds of narrative text is fable. Do you know what the fable in narrative text? Ada yang tahu nggak? Fable. Kayaknya cerita hewan bukan sih, Miss? Iya, betul. Fable ini merupakan cerita hewan. Contohnya itu seperti The Cat and Rat, atau di bahasa Indonesia yang familiarnya itu kayak si kancil. Terus kura-kura dan kancil yang seperti itu ya, teman-teman. And the second kind is myth atau mitos. Nah, contoh ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menyebutkan nggak contoh mitos yang ada di Indonesia? Cerita naratif mitos yang ada di Indonesia. Aji Saka, Miss. Apa? Aji Saka. Yes, that's right. Siapa yang menjawab? Indah ya. Indah mendapatkan 1 poin lagi. And then, the second kinds of narrative text is legend atau legenda. Jadi legend ini adalah cerita yang mengkisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat. For the example is the legend of Toba Lake, and then the legend of Candi Prambanan, and anything else. The next is folktale atau cerita rakyat. Cerita rakyat, kalian pasti tahu kan cerita rakyat itu apaan? Nah, ada yang bisa sebutin lagi nggak nih contoh dari cerita rakyat? Yang tadi, Miss. Yang mana? Malin Iya, Kundang. yang tadi. Betul, Cindy get 1 point again. And then, the next is about fairy tales atau dongeng. Dongeng ini tadi ada nih di games yang pertama. Dongeng adalah cerita rakyat atau cerita kanak-kanak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan penulisnya. For example, in Indonesia, who knows the example of fairy tales in Indonesia? In Nusantara. Who wants to answer? Timun Mas, Miss. Yes, Giva, that's right. You got the point again. And the last, ini adalah love story atau cerita roman. Love story is the story yang mengkisahkan perjuangan cinta tokoh utama atau mengenai kisah cinta tokoh-tokohnya. For the example is Vermilion, Romeo and Juliet. And then ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau ada yang mau kita diskusikan? Or next? Next, Miss. Okay. As always, dalam setiap teks itu ada yang namanya unsur kebahasaan. Jadi, di narrative text, here's a linguistic elements. Saya tidak akan mencatat poin-poinnya, tapi saya akan menjelaskan secara verbal dan mungkin nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. The first is using past tense. Using past tense or past time makers. Jadi di narrative text ini menggunakan past tense. Atau kalau past tense itu identiknya dengan verb berapa? Verb 2, betul banget. And then the second is menggunakan nouns atau kata benda tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, dan lain sebagainya. Misalkan Snow White di ceritanya tuh digantinya jadi the princess atau the girl, the queen, and anything else. Okay? The third is menggunakan adjective yang membentuk noun phrase. Misalnya the Red Riding Hood.
the position apple, dan lain sebagainya. And the fourth, menggunakan time connective dan conjunction untuk mengurutkan kejadian. Jadi, dalam narrative text ini alurnya harus jelas, apakah alur maju atau alur mundur atau mix alur gitu. Misalkan ada kayak before, kita menggunakan kata-kata seperti before, after, next, soon, and anything else. And the last language features is menggunakan adverbs and adverbial pairs untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Misalkan on the sea, on the mountain, there, and anything like that gitu. Jadi ada keterangannya nih, mau keterangan tempat, keterangan waktu, ataupun keterangan suasana. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau bertanya? Or we next to analyze the text. Gimana teman-teman? Next, Miss. Okay. I'll try to share screen, but sepertinya tidak bisa. Jadi saya kirim lewat ini ya, lewat WhatsApp group teksnya. Oke, Miss. Sudah ada? Sudah ada? Sudah, Miss. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh dari narrative text with the title The Legend of Toba Lake. Tadi The Legend of Toba Lake ini masuknya ke narrative text yang mana? Coba masih ingat nggak? Will get the point to answer my question. Toba Lake ini masuknya ke yang mana? One, Legenda, Miss. two. Yes, that's right. Siapa yang menjawab? Rahma ya? Iya, Miss. Oke, next kita analisis ya. Di sini ada 4 paragraf, dan di 4 paragraf ini ada bagian yang orientation, complication, and resolution. Who wants to read the first paragraph? Please. Rahma, please read the first paragraph, right? Okay, Miss. Once upon a time, lived a man named Toba. One day, he caught a fish and brought it home to eat it. He left the fish in the kitchen and searched for some firewood. After he came back, he was surprised. Oke, That's it, Miss. thank you. Paragraf pertama ini termasuk bagian apa menurut Rahma? Orientation, Miss. Yes, that's right. Karena selain berada di awal, ini juga menjelaskan secara general ya. And then, the second and the third paragraph, who wants to read? Please. Indah, can you read the second? Wah, sepertinya jaringannya terganggu ya. Oke, I'll read the second maybe. Yes, Miss. Ada yang mau? Ya? Ya, sok, mangga. The second paragraph. Yes, that's right. The fish turned into a beautiful woman. Toba fell in love, then asked the woman to marry him. She agreed in one condition. Toba must never tell anyone that she was once a beast. Toba promised, and they both happily married with a son, Samosir. Yeah, thank you. The third paragraph wants to read. Kalau nggak ada, boleh Indah lagi deh baca, karena yang 2 dan 3 ini termasuk ke complication ya. Yeah, Miss. Saya, Miss. Siapa yang mau baca? Ya, silakan. Tadi One day, Toba was very angry at Samosir at the farm. Why did you eat my lunch, you son of a fish? Said Toba.
Samosir cried and then ran to his home. He told his mother what happened. The mother was sad because Toba broke his promise. Then she told Samosir to go to a hill because a disaster was about to come. Okay, thank you Cindy and Indah for read the complication in this text. Jadi paragraf 2 dan 3 itu termasuk ke complication ya, yang mana udah mulai ada masalahnya nih. And then, the last step is R. R is resolution. Who wants to read? Giva, are you there or not? Ada yang mau membaca lagi untuk paragraf terakhir? Boleh, Miss. Okay, please. Suddenly there was a flood coming, turning the place into a lake. The woman jumped into the water and turned it into a fish. Samosir was safe on the hill, but his father, Toba, drowned in the lake. After that, people started to call the place as Toba Lake, and they called the island in the middle of the lake is Samosir Island. Okay, thank you guys for reading the narrative text. Kalian sudah bisa menganalisis ya. Jadi, after we study about the narrative text, I will give the task. The task is please make a group contain 3 to 4 people and find or make a narrative text. Then analyze the structure and language features. And you should present tense the text in the next week. Jadi tugasnya itu kalian kasih tahu ke teman-teman yang lain juga untuk membuat atau mencari naratif teks, kemudian presentasikan di minggu depan akan menggunakan properti. Untuk kelompok yang baik akan mendapatkan reward seperti biasa, seperti itu. Do you get the point, guys? Yes, Yes, Miss. Miss. Miss mau tanya, Before Iya, silahkan. itu untuk naratif teksnya bebas Miss mau apa aja? It's up to you. Apa aja yang kalian suka, yang kalian tertarik, you can choose that, okay? Mau dalam negeri, luar negeri boleh gitu. Mau legend, mau mitos, mau apa aja boleh gitu ya. Any other question? Miss mau tanya, Miss. Yes, please. Miss, kalau ceritanya nanti ada yang sama gimana, Miss? Boleh nggak? Atau harus diubah lagi? Ya, gak boleh ada yang sama ya, karena biar menarik kan, biar propertinya juga kita sekalian mengenal jenis-jenis naratif teks nih. Jadi nanti di list aja di grup kelas, biar gak ada yang sama seperti itu, oke? Oke, Miss. Makasih. Any other question? Enough, Miss. Okay, thank you. And then if there's no, I will close this meeting. Thank you for your nice attention. See you in the next week with the best performance, the best presentation in our group. Please prepare your presentation as the best as you can. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you warahmatullahi juga, wabarakatuh. Miss. Thank you, Miss.